بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सूरतुल माइदा हम सबकन पढ़ रहे हैं। 4 रुकू सूरतुल माइदा के मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। ये है सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 5, यहां से शुरू हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम, वत्लु अलैहिम नबा। अब यहां पे ये नबा है, इसको नबा नहीं पढ़ेंगे। नून जबर ना, बा जबर बा, नाबा। ये जो अलिफ के ऊपर जबर है, इसको बा के साथ मिलाना है। हमजा बा जबर अब, नाबा अब, नाबा अब। नून या जबर नई, नाबा अब नई, नाबा अब नई, नबा अब नई। वत्लु अलैहिम नबा अब नई आदमा बिल हक, बिल हक। नबा अब नई आदमा बिल हक। यहां पे आप ये देख रहे हैं वक्त पे लाजिम है, रुक जाएं, यहां पे ठहर जाएं, तवक्कुफ इख्तियार करें, उसके बाद आगे पढ़ें। इज़ क़र्रबा, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला, क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला। क़ुरबानन, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे।
क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा मिन अहदिहिमा वलन युतक़ब्बल वलन युतक़ब्बल वलन युतक़ब्बल मिनल आखिर मिनल आखिर क़ाला क़ाला लअक़्तुलन्नक क़ाला लअक़्तुलन्नक क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन मिनल मुत्तक़ीन। नाजरीन, इस आयत को मैं एक मरतबा फिर पढ़ रहा हूं, आप इसको गौर से सुनिए। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। लइन बसत्ता लइन बसत्ता बसत्ता, यहां पे इस कायदे को भी समझ लीजिए कि जब पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद, तो इसको पढ़ते वक्त हमेशा साकिन हर्फ को छोड़ेंगे, यानी इस तौआ को हम छोड़ देंगे। जब हम तोड़ करेंगे तो तौआ का नाम लेंगे, जब हम जोड़ कर लेंगे तो तौआ का नाम नहीं लेंगे बल्कि ता पढ़ेंगे। बा जबर बा, सीन तो जबर सब, ता जबर ता, बसप ता बसप ता। यानी इस लफ्ज को आप जब
पढ़ रहे हों, अदायगी इसकी कर रहे हों, तो यूं लगे कि सीन के बाद आप तो पढ़ना चाहते हैं, लफ्ज को मोटा करना चाहते हैं, लेकिन उसको मोटा ना करें बल्कि ता पढ़ दें फौरन। बसत्ता, बसत्ता, इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया, बिबासिती यदिया इलैका लिअक़्तुलक, लिअक़्तुलक इन्नी इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नी उरीदु अन तबू अबी इस्मी, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए इस हर्फ को। अन तबू अबी, आबी, हमजा जबरा बाजिर बी आबी, हमजा साजिर इस, आबी इस्मी, अन तबू अबी इस्मी व इस्मिका, व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتوعت، فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح
मिनल खासिरीन फबअसल्लाहु फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु गुराबन यबहसु फिल अर्दी फिल अर्दी लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी قال يا ويلتى قال يا ويلتى أعجزت أعجزت झटका नहीं देना أعجزت أعجزت قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. जी नाजरीन, इस आयत को भी एक मर्तबा यहां से सुनिए। फबअस अल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وأصبح من النادمين.
نادمين من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا كتبنا على بني إسرائيل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. नाजरीन, सूरतुल माइदा के 5 रुकू मुकम्मल हो गए हैं।
अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और याद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون